Bonjour, dans cette vidéo on va voir la leçon du groupe nominal sujet et le groupe verbal. بالعربية المجموعة الاسمية والمجموعة الفعلية. هذا الدرس هو موجه بالخصوص لتلامذة المستوى الرابع الابتدائي. Si vous êtes prêts, on commence notre leçon. Le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet كنرمزو ليه J N S حيث أن J هي البداية ديال كلمة جروب، N البداية ديال كلمة nominal و S البداية ديال كلمة sujet. يعني الاختصار ديال لو جروب نومينال سوجي هي GNS. إذن فيما نشوفو GNS نعرفوها راه هي الرمز ديال لو جروب نومينال سوجي. دابا لو جروب فيربال، لو جروب فيربال كنرمزو ليه بجي في. جي هي البداية ديال كلمة جروب، في هي البداية ديال كلمة فيربال. دونك الرمز جي في هو الاختصار ديال كلمة لو جروب فيربال. بعد ما عرفنا الرمز ديال كلمة لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال، دابا غنعرفو une simple définition sur le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Définition. La phrase est constituée de deux parties. Un groupe nominal sujet qui joue le rôle de sujet des verbes de celui qui fait l'action. Un groupe verbal qui contient le verbe et les mots qui le complètent. دابا غنشرحو كل جملة على حدة. La phrase est constituée de deux parties. قالك هنا الجملة تتكون من جزئين. Un groupe nominal sujet qui joue le rôle de sujet des verbes de celui qui fait l'action. هنا قالك المجموعة الاسمية تلعب دور فعل الفاعل، وأيضا هو الاسم الذي يقوم بالفعل أي يخضع له الفعل. الجملة الثانية un groupe verbal qui contient le verbe et les mots qui le complètent. المجموعة الفعلية هي التي تحتوي على الفعل والكلمات التي تتممه، زعما الكلمات اللي كيكملوا المعنى ديالو. بعد ما شرحنا التعريف والناس اللي ما فهموش التعريف مع لي زيكزامبل غيفهموا التعريف مزيان. دابا بعد ما عرفنا لو جروب نومينال سوجي و لو جروب فيربال كتعريف، دابا غنعرفوهم في الجملة وكيفاش نعرفو كل واحد فيهم في الجملة. Comment identifier le groupe nominal sujet؟ يعني كيف أحدد ولا كيف أتعرف على لو جروب نومينال سوجي، يعني كيفاش أنا غنعرف المجموعة الاسمية ولا الجروب نومينال سوجي في أي جملة. أول حاجة باش نعرفو لو جروب نومينال سوجي خاصنا نلقاو لو فيرب، trouver لو فيرب. يعني الجملة أي جملة في اللغة الفرنسية إلا كتحتوي على فيرب، دونك أول حاجة خاصنا نعرفو لو فيرب. ثاني حاجة غنطرحو السؤال بكي، يعني كاينين جوج شروط إلا بغينا نعرفو لو جروب نومينال سوجي: trouver لو فيرب و poser la question كي. وكنعاود نذكر بأن الدرس موجه للمستوى الرابع الابتدائي، وهما اللي عندهم القاعدة ديال أنهم يلقاو الجروب نومينال سوجي عن طريق طرح السؤال بكي. ناخذ دابا اكزامبل باش نفهمو مزيان. ياسين مونج اون بوم. ياسين مونج اون بوم. كيف كنلاحظوا لو فيرب في الجملة هو لو فيرب مونجي، دونك مونج هي لو فيرب. دابا بعد ما لقينا لو فيرب دابا غنطرحو السؤال بكي. دابا انا غنوريكم كيفاش انكم تطرحوا السؤال بكي. كي مونج اون بوم. كي مونج اون بوم. هكا كتقول لي قاعده كتقول انك كتجي امام الفعل، ملي كتعرف الفعل داكشي اللي قدام الفعل كامل كيحيد وكتوضع كي وكتكمل باقي الجمله. دابا الجواب ديال كي مونج اون بوم سي ياسين. كيف ما كنلاحظوا فاش بغينا نديرو ليدونتيفيكاسيون ديال الجروب نومينال سوجي، اول حاجه عرفنا لو فيرب، حطينا قبل منه لا كيسيون كي، الجواب ديال لا كيسيون كي كان هو ياسين، دونك
Yassine, c'est le groupe nominal sujet. دابا غنعاود نلخص الامور. comment identifier le groupe nominal sujet. خاصنا جوج الحوايج نوفروهم. identifier le verbe يعني نعرفوا le verbe. اللي كنعرفوا le verbe كنحطوا قدامه la question qui. الجواب ديال لا كيسيون كيكون هو لو جروب نومينال سوجي. هاد الطريقه هي اللي غتلقاو في الكتب المدرسيه. دابا غنديرو دي زيكزامبل باش نفهمو مزيان كومون ايدونتيفي لو جروب نومينال سوجي. اكزامبل: لو بوتيي فابريك دو بو فاز. لو بوتيي فابريك دو بو فاز باللغه العربيه كتعني الخزفي يصنع المزهريات الجميله. دابا غنعرفو لو بوتيي فابريك دو بو فاز. دابا غنعرف هاد الجمله فين هو لو فيرب وكيفاش نبوزيو لا كيسيون بكي وكيفاش نحصلوا على لو جروب نومينال سوجي وكيفاش نحددوا كذلك لو جروب فيربال. لو بوتيي فابريك دو بو فاز كيف ما كنلاحظوا ان لو فيرب في هاد الجمله هو فابريكي. فابريك سي لو فيرب. دابا غنطرحوا السؤال بكي. كي فابريك دو بو فاز؟ c'est le potier. Donc le potier هو le groupe nominal sujet. كيف ما قلنا جوج شروط خاصنا نحددو لو فيرب كنوضعو لا كيسيون كي وكنلقاو لو جروب نومينال سوجي. ودائما كنعرف لو فيرب كنحط قدامها كي كنلقى لو جروب نومينال سوجي. دابا غنعرفو كيفاش نحددو لو جروب فيربال. كيف ما كنشوفو fabrique c'est le verbe. Donc le verbe ou le reste ديال la phrase هو le groupe verbal. Donc le potier كيف ما كنقول هو le groupe nominal sujet. fabrique de beaux vases كاملة groupe verbal. دابا غنعقلوا على جوج شروط. ملي كنطرحوا لا كيسيون بكي كنلقاو le groupe nominal sujet. ملي كنلقاو لو جروب نومينال سوجي لو فيرب واللي بقى وراه حتى للنقطه هذاك هو لو جروب فيربال. دابا ناخذ ان اوتر اكزامبل باش نفهمو مزيان الدرس. tu racontes une histoire. tu racontes une histoire. انت تحكي قصه او انت تحكي قصه بجوج صحاح لان تي كيف ما كنعرفوه هي كتجي مع انت وانت. tu racontes une histoire. Le verbe هو raconter. Donc le verbe c'est raconte. اللي غنطرحو السؤال بكي qui raconte une histoire غتكون la réponse toi يعني tu. Donc tu هي le groupe nominal sujet. بعد ما كنعرفو le groupe nominal sujet كيبقى لينا le verbe واللي وراه هو le groupe verbal. Donc كيف ما كنلاحظوا tu c'est le groupe nominal sujet و raconte une histoire c'est le groupe verbal. يعني خلاصة الدرس هو انك خاصك غير تعرف لو جروب نومينال سوجي اللي بقى راه هو لو جروب فيربال. نعاود نذكر كيفاش كنعرفوا لو جروب نومينال سوجي. قلنا اول حاجه كنعرفوا لو فيرب كنطرحوا السؤال بكي. ملي كنطرحوا السؤال بكي الجواب ديال السؤال كيكون هو لو جروب نومينال سوجي. ودائما لو فيرب واللي يبقى من وراه هو لو جروب فيربال. دابا غندير واحد ليكزيرسيس باش نفهمو مزيان الدرس. اكزيرسيس: dans les phrases suivantes j'entoure le groupe nominal sujet et je souligne le groupe verbal. السؤال باللغة العربية كيعني في الجمل الآتية أو في الجمل التالية أحيط المجموعة الاسمية يعني le groupe nominal sujet et je souligne وأسطر على le groupe verbal على المجموعة الفعلية. أول جملة لميا porte un collier. الجملة الثانية sa maman prépare un tagine. الجملة الثالثة nous admirons nos artisans. nous admirons nos artisans. الجملة الرابعة nous achetons des sacs en cuir. الجملة الخامسة les Marocains célèbrent la fête de la marche verte. عاود نقرا الجمل ونشرحهم باللغة العربية. لميا porte un collier. لميا ترتدي قلادة. sa maman prépare un tagine. والدتها تحضر طاجين. nous admirons
nos artisans. نحن معجبون بالحرفيين لدينا. Nous achetons des sacs en cuir. نحن نشتري حقائب جلدية. Les Marocains célèbrent la fête de la marche verte. المغاربة يحتفلون بمهرجان المسيرة الخضراء. بعد ما شرحنا الجمل وقريناهم دابا غنخلي لكم مهلة باش تجاوبوا على التمرين ولا حبسوا الفيديو حيت غلقاو التصحيح في آخر الفيديو. Correction, d'abord on va faire le تصحيح. La mia porte un collier. Le verbe c'est porte, yani le verbe porter. Donc qui porte un collier, c'est la mia. Donc la mia c'est le groupe nominal sujet. Porte un collier c'est le groupe verbal. كيف ما قلنا le verbe واللي بقى من وراه حتى النقطة هو le groupe verbal. Sa maman prépare un tagine. Le verbe c'est préparer. Donc qui prépare un tagine, c'est sa maman. Donc sa maman ou le groupe nominal sujet. Prépare un tagine, c'est le groupe verbal. Donc sa maman est le groupe nominal sujet. Prépare un tagine, le groupe verbal. جملة الثالثة nous admirons nos artisans. كيف ما كنلاحظوا le verbe c'est admirer. Donc نطرحوا la question qui admirons nos artisans, c'est nous. Donc nous, c'est le groupe nominal sujet. Admirons nos artisans, c'est le groupe verbal. الجملة الرابعة nous achetons des sacs en cuir. كيف ما كنلاحظوا le verbe هو acheter. Donc achetons c'est le verbe. Donc نطرح السؤال qui achetons des sacs en cuir, c'est nous. Donc, nous, c'est le groupe nominal sujet. Achetons des sacs en cuir, c'est le groupe verbal. دابا غنشوفو الجملة الخامسة والأخيرة. Les Marocains célèbrent la fête de la marche verte. كيف ما كنلاحظوا célèbre, c'est le verbe. Donc, qui célèbre la fête de la marche verte, c'est les Marocains, c'est le groupe nominal sujet. Célèbre la fête de la marche verte, c'est le groupe verbal. خلاصة le groupe nominal sujet يقدر يجينا un nom propre, exemple مريم, لميا, حسن, ياسين, etc. ولا un pronom personnel يعني je, tu, il, elle, nous, vous, elle avec S ou il avec S. Un groupe de mots, comme par exemple les Marocains. Ou là un nom commun, c'est-à-dire table, chien, chat. يعني شي حاجة اللي هي animal ولا une chose.